Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, students. Good afternoon. How are you this afternoon? Everybody is present? Who is absent? Okay, good. Who is absent today? No one? No. Who is sick? No. Alhamdulillah. Okay, this afternoon, as I informed you last week, sebagaimana saya sampaikan di minggu lalu, that our meeting, this afternoon is we enter into the second meeting, okay? Pertemuan kedua, yeah. The first meeting is still introduction, okay? But the second meeting, we are going to discuss about number and numerical expression in business context. What is the meaning? Bilangan dan angka, ekspresi bilangan dan angka di dalam konteks bisnis. As I state in the RPS that I have explained this about the objective number, yes. Sebagaimana di RPS, I have state this tujuan dari pembelajaran ini, ya, bahwa di situ sudah lengkap ada CPL, kemudian CPMK, tujuan pembelajaran mata kuliah ini, khususnya tema ini, ya, dan juga di CPMK 1, 2, dan 3. Nah, kita lihat di slide berikutnya coba, ini. Di RPS itu sudah saya cantumkan CPMK 1, 2, 3. Nah, khusus especially in the first meeting, I have determined that the learning objectives as follows. What is the objective of learning? By the end of the session, students will able to. Setelah akhir dari sesi ini, materi ini, angka, bilangan, ekspresi angka bilangan dalam bisnis, itu adalah Anda diharapkan you are able to pronounce and use cardinal number. Kamu akan mampu nanti mengucapkan, pronounce dan menggunakan cardinal number. Apa itu cardinal number? Bilangan berpangkat, ordinal number, bilangan berurut, and also percentage, presentasi, decimal, koma-koma, decimal, and fraction, correctly, pecahan, secara benar dalam konteks bisnis. Second one, you are able to express quantities. Kamu akan nanti mampu mengekspresikan kuantitas, kemudian tren bisnis kan ada tren, bagaimana trennya, meningkat atau menurun. Nah, itu kita bahas. And comparison, dan perbandingan. What is the difference between, in spoken, not only in spoken but also in written English. Bukan hanya dalam berbicara tapi juga dalam Okay, next, number 3, you are able to understand. Anda akan mampu mengerti short listening passage. Nanti akan Anda mampu mengerti, memahami pesan-pesan secara lisan singkat, and text, dan juga melalui teks berkaitan dengan bisnis, number dalam bisnis. And the last, number 4, communicate numerical. Ini yang paling penting ini, CPM keempatnya, capaian pembelajaran mata kuliah. Kamu mampu mengkomunikasi tentang informasi secara jelas tentang angka, in simple sentence, di dalam kalimat yang sederhana. Keren enggak Anda sebagai jurusan akuntansi tapi nanti bisnisnya bisa berkomunikasi dalam bahasa Inggris? Oke, clap hand dulu, ya. Okay, next we come to the topic. Number 1, why number matters in business? Kenapa bilangan itu begitu urgent dalam bisnis?
Ini dia. In business and accounting, we use number frequently, including in sales, price, profit, growth, and ranking. But in English, we don't just say the number. The most important one is we express them clearly. Maksudnya begini, dalam bisnis itu, accounting itu, ya, kita menggunakan semua yang tadi itu bilangan, ya, frekuensi, keseringan, yang berkaitan dengan penjualan, harga, profit, perkembangan, ya, ranking. Tapi dalam bahasa Inggris kita tidak hanya menyebut angka itu, tapi the most important one we practice. Kita mengekspresikan, ya, mengaplikasikan. Oke? Ya. Look at the example. Our sales increase by 10% every month. Penjualan kita itu bertumbuh 10% tiap bulan. Bangga kan? Senang kan kalau our sales increase by 10% every month. Oh, good grade, yeah, good progress. Alright, excellent. Ya. Next, the company is in the third position. Perusahaan itu berada pada posisi berarti bilangan bertingkat. We have earned $3.5 billion so far. Apa artinya? Kita baru mencapai 3,5 miliar so far. Sampai sejauh ini. Oke, good. Next, 1/4 of the budget is for marketing. 1/4 dari budget itu semua dialokasikan untuk penjualan. Question. Pertanyaan. Where else do you use number in your study? Or daily life? Di mana saja bisa kita gunakan number ini di dalam kuliah kita? Contohnya apa? Now we are in the second semester. Oke? Sekarang kita berada pada second semester yang peringkat kedua. Oke. Now cardinal numbers. How many? Cardinal numbers shows quantity. Okay? Right? Shows quantity. How many and how much? Jadi bilangan berurut ini itu menunjukkan tentang kuantitas, ya, kuantitas. Berapa banyak atau berapa jumlah, ya. How many or how much? They are used for money, itu biasanya dipakai untuk keuangan, ya, perbankan, harga, price, populasi dan kuantitas. Okay. Example, semuanya 1, 10, 100, 1,000, 10,000. Look at the example in business example. We have 200 employees. Artinya kita telah memiliki 2.200 karyawan. The total cost is $5,000. Ya, total biaya semua yang dikeluarkan itu ada $5,000. Our profit is 10 million rupiah. Kemudian itu ada masuk pada miliar rupiah. 10 juta rupiah. 10 million, 10 juta. Okay, we come to pronunciation trip. Practice the difference between 13 and 30. Apa bedanya 13 dengan 30? Kalau 30 itu lebih short vokal, short pronounce, short only. Kalau ini agak sedikit little limit, agak sedikit lebih panjang. 13
30. 13, 30. Kalau 14, 14, 40. 40. 15, 50. 16, 60. 50, 50. 15, 50. 15, 50. Good. Okay, do you understand? Yes. Any question? Ada pertanyaan? Ya. Excuse me, sir. Yes? Could you please stand up? Yes. What is the difference between incarnate number and ordinal number? Okay, thank you. Take a seat. Yes. Good question. Fauzan asked me about the difference between cardinal number and ordinal number. Okay, look at. Cardinal number shows quantity. Kalau bilangan berurut begini, ya, itu menunjukkan kuantitas. Dan itu biasanya digunakan menggunakan kata tanya dua. How many? How much? For example, how many students are there in this room? All together. Berapa banyak? 30. Ya, itu. Bisa dihitung. Kalau tidak bisa dihitung, uang, nilainya, uangnya. Adapun ordinal number, bilangan berurut, ya, bilangan apa? Bertingkat, ya. Sorry, bilangan bertingkat shows position or order atau urutan, ya. Use for date, digunakan biasa untuk tanggal penanggalan, ya, tanggal pertama. Makanya nanti ada praktis itu menggunakan tanggal lahirnya kita. Nanti ada masing-masing ditanya tanggal lahir berapa. Nah, ada contohnya nanti. Kemudian ranking dalam bisnis kan ada ranking, ya. Ranking urutan keberapa. Kemudian level itu, ya. You know? Yes. Clear? Yeah, that's the difference between cardinal number and ordinal number. Look at ordinal number shows position, yeah. Order used for date, ranking, or level. Look at 1. We spell first. 2, 2, second. 3, third. 4, 4. 5, 5. Jadi jangan 5, ya. Makanya ada 55, 50, 15, ya. 50 maksudnya, oke? Okay, look at an example. First, our office is on the first floor. Artinya? Kantor kita di lantai pertama. Kalau saya tanya, excuse me, where is our office? Our office is on the first floor. Oh, in the first floor. Oh, I think in the second floor. I cannot walk precisely because there's trouble with my leg. Okay, second. Number 2, word second. We rank second last year. Kita ranking 2 di akhir tahun ini bisnis kita mengapa berada pada posisi urutan kedua. Insya Allah next in the first position. Oke? Amin. Semuanya amin. Oke? Third, he finished the third place. Dia menyelesaikannya di posisi ketiga. But you know, last year in the fourth position, berarti ada progress level, trade progress, ya, oke. Fourth, the fourth quarter is always strong. Apa artinya ini? Di kuartal keempat itu selalu biasanya kuat posisinya. Apa maksudnya itu? Contoh misalnya di akhir tahun. Di akhir tahun itu biasa ramai kan? Kalau kantor-kantor itu posisi kuat karena anggaran itu harus
supaya tidak dikembalikan ke pusat itu harus dihabiskan di dalam program yang sudah oke. Kalau akhir tahun biasa ramai kan, ada Natal, ada apa lagi? Tahun baru, ramai. Itu namanya the fourth quarter. Kuartal keempat itu 1, 2, 3, 4 terakhir akhir tahun itu adalah ramai. Posisinya strong. Oke, next. Fifth. We will meet on the 5th on May. Kita akan bertemu dalam oke? Dalam bulan Mei. Question, pertanyaan. What is your birthday date? How do you say? Ini. Who want to mention his or her birthday day? Okay. What is your name, please? Could you stand, please? Stand up, please. Thank you, sir. My name is Nadia Sutikrani. My birthday is on 22nd of October 2007. 22nd of October 2007. Okay, good. Yeah, clap hands together. Okay, ada lagi yang lain? Tidak ada. Okay, we move to the second. The next presentasi ya. Tentang apa? Business growth or change, perkembangan bisnis atau perubahan-perubahan bisnis kita terjadi perubahan, terjadi perkembangan, alhamdulillah. Percentage show proportion or change and very common in report, chat and accounting. Simbol 5% dibaca 5%, 10%, 10%, 50%, 50%. Look at example. Sale increase by 10%. Penjualan itu bertambah 5%. Expenses decrease by 10%. Pengeluaran itu berkurang. Iya, mengalami pengurangan 10%. Iya. 50% of our customer are new. 50% kita orang baru. Ya, 50% daripada customer itu adalah orang baru. Oke, question. How much percent do you understand this material? Range from 80% to 90. Ya, enggak ada 100% ya. Okay. How much percent do you feel confident to say number in English? Berapa persen sih kamu bisa percaya diri mengucapkan 1, 2, 3, 4, 80? More than 80%, lebih dari 80. Okay, very good. How much percent ready are you to start the practice session? Berapa persen kamu bisa mempraktekkan ini? Sesi ini semua tadi ini 70%. Okay, we come to decimal and money, precise number. Ini kalau decimal ya. Di dalam in accounting we often use decimal for price, money, statistik. For example, 0.5, 1.5, 3.75. Example, the interest rate 0.5. Apa itu? Ya, keuntungan interest itu ya mencapai 50 0,0%. Ya, interest. Ya, bunga interest itu bunganya ya. Ya, bunganya. Interest itu bunga. Our income is 1.25 million dollars. Pemasukan kita itu adalah 1,5 juta dolar. Next, he paid 3.75% tax. Dia membayar Pajak 3,7%. Little? Sedikit ya? Ya. Oke. Question. How do you say 4,05? 4.5. Ya. How do you say 30,6? 10,6.
Okay. How do you say 100,40? Okay, good. Clap hands together. Thank you. Okay, next. Yeah. Fraction. Habis itu fraksi pecah. Seperdua. Sepertiga. Seperempat. Ya. Kita lihat contohnya ya. We complete 1/2 for the project. Kita sudah melengkapi seperduanya. Sudah setengahnya proyek kita berlangsung ya. Ya. Oke, alhamdulillah. 1/3 of the profit came from export, not import. Iya. Sepertiga dari laba kita, keuntungan itu rata-rata dari ekspor, bukan dari impor. Marketing use 1/4 of the budget. Okay. 3/4 of the staff are new. 3/4 dari staff itu adalah orang-orang baru. How do you say question? How do you say 2/3? Yeah, simple. Okay, next. Yeah. Mathematical expression English. Yeah. Look at symbol positif plus, ya, negatif minus, kali, time, multiple, positif, different, sama dengan equal. 2 plus 2 is 4. Ya, 2 tambah 2 4. Karena plus dia kalau dia. Sales minus cost is profit. Penjualan dikurangi laba adalah keuntungan. Times multiple by 5 times 2 equal 10. 5 kali 2 10. 10 divided by 2 is 5. 5 bagi 10 bagi 2 5. Oke, revenue equal sales minus expensive. Apa itu revenue? Laba, penghasilan itu adalah pengeluaran, ya, dikurangi. Penghasilan itu adalah laba setelah dikurangi pengeluaran. Betul ya? Oke. Ya, business example. Profit equals revenue minus, itu tadi ya. Kemudian we add 2 new product in this month. Kita akan menambahkan 2 produk bulan ini. Our sale have multiple by 2 this year. Penjualan kita telah meningkat. Question, how do you say 8 bagi 4 sama dengan 2? 8 divided by 4 is Ya, 8 divided 4 is 2. Okay, next. Okay. This is special for listening. Look at, listen and repeat. Yeah. yes. Repeat after the pronunciation. The pronouncer. Sales grew by 10% last month. Semuanya. Sales grew by 10% Okay, next. Our branch ranks second in profit. Our branch ranks second in profit. Ya. Total income reached $1.25 billion. Total income reached 1.25 billion. Expenses dropped by 1/3 this year. Expenses are this year. Do you understand the meaning? Yes. Okay, good. Next. Basic math listening practice 1 plus 3. Ya. This is your test. Tugas ya. Next.
meeting you collect it. Okay? Okay. Next. This is just only your. Later you take this slide and then you do at home as your homework. Okay? Next. We arrange speaking and rearrange sentence. Number 1. Company spend percent making 20 on. Who want to arrange? Okay, please, LP. Stand up, please. Can you arrange it? Yes. Correctly, yes? Okay, please. Number 1, company spends 20% on marketing. Okay, good. Clap hands together. Do you understand? Can you translate your sentence? Please. Perusahaan menghabiskan 20% untuk penjualan. Okay, good. Okay, number 2. 100 has this branch employs 50. Who? Me. Okay, please. This branch has 100 employees. Okay, thank you. Good. Next. Third, our company is on the position. Who wants? Siapa yang? Okay, please. Selfie. Our company Our company is in the third, in the position. third position. Ya, perusahaan kami berada pada urutan Ketiga. posisi ketiga. Good. Clap hands together, ya. Okay, student, I think our material is all we have finished discuss. So the conclusion, look at the conclusion, ya. Our conclusion, kesimpulan. Ini ya. Setelah semua kita belajar dari awal sampai ini, ya, tentang bilangan, desimal, ranking dalam konteks bisnis, ya, akuntansi, maka kita bisa mengambil sebuah kesimpulan. To pronounce and use cardinal number untuk mengucapkan cardinal number, presentasi, desimal, dan fraction in business, pecahan dalam bisnis itu harus benar, tidak boleh salah. Understand short listening plan, mengerti dengan naskah atau pesan-pesan singkat melalui pendengar. Juga dalam teks berkaitan dengan number, bilangan dalam bisnis. Yang ketiga, yang terakhir, communicate. Ini tadi yang CPM keempat, bisa communicate numerical information in simple sentence, dalam kalimat-kalimat sederhana dengan jelas. Ini luar biasa ini. Makanya Setiana 6 itu more than others. Mengapa? Karena mahasiswa akuntan itu bisa berbahasa Inggris dalam sehari-hari, khususnya bidang bisnis. Oke. Clap and together. Oke, don't forget your task. Jangan lupa tuh yang slide tadi, ya. You do it. I give you chance a weeks only, ya. Next meeting you collect by your chairman. Okay? Okay, I think that's all. May God bless you and thank you. You are success in your future. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.